সাধু সন্ত্রদের উপস্থিতিতে লক্ষ্যকণ্ঠে গীতা পাঠ শহর শিলিগুড়িতে সারা ভারত থেকে এসেছে প্রায় 1100 জন বিশিষ্ট সাধু সন্তরা। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির এক ঝাঁক প্রথম সারির নেতা। উপস্থিত ছিল রাজ্যের পাশাপাশি লক্ষাধিক ভক্তগণ। আর তাদের উপস্থিতিতেই কাওয়াখালী কুরুক্ষেত্র ময়দানে হলো লক্ষ্যকণ্ঠে গীতা পাঠ। এই দিনের ওই অনুষ্ঠান ঘিরে ছিল সাজো সাজো রব। সকাল থেকেই পায়ে হেঁটে বা বিভিন্ন যানবাহনে ভক্তরা উপস্থিত হন কুরুক্ষেত্র মাঠে। এদিনের মাঠে বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার, রাজু বিষ্ট সহ দিলীপ ঘোষ, অর্জুন সিং, শঙ্কর ঘোষ সহ উত্তরবঙ্গের বিধায়ক ও নেতৃত্বরা। এদিন সুকান্ত মজুমদার কি জানালেন শুনব। ব্যুরো রিপোর্ট, শিলিগুড়ি বার্তা। केवल भारत का नहीं, सारे विश्व का मंगल कल्याण होगा। और ये पाठ केवल अपने देश में नहीं, सारा विश्व के लोग करते हैं और सबके घर में। अभी जो बांग्लादेश की स्थिति है उसमें आप लोग क्या बोलते हैं, जो हिंदू के ऊपर कितनी अत्याचार हो रहा है? गीता, आप लोगों का क्या पदक्षेप है, क्या कर रहे हैं आप लोग? गीता सब समय आप जानिएगा, ये भी एक वार्ता है विश्व के लिए, मंगल वार्ता। वही भी गुड विल इज ऑलवेज गुड। ये जो अच्छा शुभ चिंतन है, जो भगवान श्री कृष्ण का चिंतन, उनका जो बिगुल बजा, शंख बजा, ये सारा विश्व के कल्याण करेगा। वो आपने